ҳамкориё баъд аз шикаст хӯрдану баъд аз фаҳмидани Марду ҳамин номард. соҳаву ҳамчун одаме ҳастам ки ягонтата намешиносем. Чӣ ба Рафаэл? бо ина нав сар кардагем хиёл мекунем ки ин филмҳои тасвирӣ нисбат ба соли 2018 хубтар мебурем. Абдурозиқай, Баронай, бо кияй Сиванай. ҳамин дар Тоҷикистон ҳастам хали ширкате ки ҳуқуқҳои муаллиф боша мисол. Рафтам дар додихидо додумиш дар сайт партов пагаш набинем. Дар дискоай. Салом алейкум бародаро, хуш омадем ба канали Тач проект. Меҳмони барномаи мо имрӯз Умед Таҷван. Миннатдорам ки омадӣ брат. ай сабабе ки мазза саломатӣ камтар нестай барои ҳамин видео камкам дер биромадестай бародаро. имрӯз маҷбур шудем ки биёем як видео кунем. Ба хулосае омадам ки Умеда даъват кунам ва яду саволак дорум битумуш ва пай коромо бишем. Кугап забрат чӣ хели созӣ? Шукрона Аллоҳ. Шумо хубе нака? Рама тинч гаштем айдакада. Чӣ ҳол дорӣ? Ҳеҷ якам ҷо гаштем айда. Ай соати 5 ай занг задагим бояд биёя. Хай ай сабаби корҳои хидуш мо зид нестем. Нағз мебинем одамоеро ки ҳаракат мекунанд. Ай пишти ҳаракатош буд дар студия буд. Хай ба ма гуфтумш ки соати 8 вомехӯрем. ва вохӯрдем ина барномаро мекунем. Браҷон мерем. Ай сабаби баъд як чӣ бугум да пеши гапат. Вақте ки занг зад якам ма ваъда додум омадам мисол. Дигар чӣ накардам да мақсад. Гап нестай. Миннатдор. Ай сабабе ки Умед ай вақташ ай реп сар кардаги ай яду се савол оиди репш метем ва 3-4 саволи дига оиди блогериш. Брат мегуфтӣ ки кадом сол репер будӣ? Кадом сол репериро сар кардӣ? Рости 2016 буд. 16 ахирош буде. Баъд 2018 тамомш кардам аввалош да. 2 сол давом кардӣ? 2 сол. Сабаби реп хондануда чӣ буд? Сабаби реп хондан просто мехостам ки дар ҳамин саҳни мактаб вақте ки 11-ра тамом кардем як бор баромад кунам. Як бор ҳамин дар саҳни мактаб баромад кунам ва ҳамун чено репи чиро хонда будем. Хайр мактаба хонда будем. Баъд хондум ба ҳамон баҳс кардани будам ки хайр нашид. Дидам ки мақсад шавқ пайдо шид чӣ шид. Дига ҳам хеле давом додам. Баъд рости сабаби баҳс карданам ин буд ки баъд фаҳмидам ки ҳамин соҳа ҷои ман аст. Чанд трек дорӣ гуфтӣ? 30 та? 30 та. Гуфтан метавонӣ ки кадом трекат машҳурат кардаги? Ватан. Ватан? Машҳур неба? Хай боли ама медӣ. ҳамун трекамо дар Любоҷо хондагем. Дар амфитеатр, дар Профсоюз. Бовар ки баъзе мухлисо безори ҳамун трек шида буданд. Мақсад фақат дар ҳама ҷо як трек будам. Ҳамун трек. Метавонӣ як 4 мисраша? Не. Бахудо. Матра намегум как реп бихон. Не марам 4 мисраша метавонӣ чӣ хеле ки даоҷа фристайл задӣ ку қати МС Бақлашка. Хеле бихонӣ садиё шеро зиё таълим маде бачаҳодро. Азо дагардону шавад. 4 мисра шеър дар бораи ватан будай нахоҳ ягон ҷои зазорш боша брат. Умуман дар ҳамин соҳа ҳамун 2 сол пеш мақсад дига фикри ҳамин соҳаро накам намедонам мақсад. Ҳамун трека умуман ба худо мужик. Фаҳмо брат, ба гуфти шахсии ту дар Тоҷикистон блогери бақувват кияй? Рафаэл? Чӣ ба Рафаэл? Аудиторияш сахтае ба гуфти ту? Чӣ ба ма айнан Рафаэл гуфтам барое ки он нафар пеш дар телевизион кор кардагия ва опит дора мақсад хиёл мекунам ки ҳозир ин ҳами айни ҳол аммо ҳама ҷиҳати контент аз ҷиҳати сифат аз ҳама ҷиҳат ҳамо ба фикри шахсима ки созайда мақсад бақувват ая ҳама ҷиҳат ва аввалин нафаре ки мумкин дар Тоҷикистон ай бонбайни блогеро галочка бигира ҳамун нафаре дар Инстаграм. Он нагирифтай ку? Мегирам ма бовар дорум дар чиз ҳамун нафаре. Як саволи дига. Сабаби каналта фурӯхтан дар чӣ буд? Масъалаи оилавию баъд шаҳрномаи донишгоҳ. Значит ту дар Сундар кор шид? Бале. Ту фурӯхти канала. Подписчика фикр накардӣ? Не ки ту фикр накардӣ ки агар ягон ҷо мумкин бигирӣ уро битӣ баъд каналта да майда миёра? ҳамин фикра кардам ростӣ. Фикра кардам
خواستم که ای بانک بگیرم لکی ای بانک ما قرضدار بودم خیلی مثال ای الیف برای که تلفن گرفته بودم و این بارا نمیتونستم گرفتم مثال بعد با خلاصه اومدم که فروشم و چندی نفرا بدن نفرایی که میگفتن نه برات ما 6000 میتم مثال همین کانال تا نفروشم مثال کارت بود که نه که من حالا دا گوش نکردم بدن خیلی نفرا بخاطر که نفروش مثال کارت بود که تو دستم میتونی همین کار کرده و ما داده آهاجی کانال داری؟ دارم نام کانال تا بگو اما متاجرم خیلی روسی بعدی فروختن یک 6 ماه بود خاموش بوده نه بگیم نه یا مشکل سر کردیم دانی مومنت همکاری و قطعیه همکاری بعد شکست خوردن و بعد فهمیدن مرد نامرد و امی صاحب قطعیش کرد من خواستم که خدمت بخیزانم مثال در کار نیست اگه کس خفه شدن و مثال چی کردن رولیکو تا دیدم در اینستاگرام مثال ویدیو کردستای سو بچه ها را مثال دعوت میکنی و برای رولیکانه توش برای رولیکایی که همراه های اتاق خود توقع کار کردستای هم انا کی دلشاد همون نفره که گفتی که در اینستاگرام فروش کرد که ویدیو دست اون نفر هم بسیار مهارت خوب داره ایمی جهت فروش کردن که قطعی همون نفر کار کنیم او ممکن بشناسنش نشناسنش نه برو مگه نه که بنیاد گابدانش ما دا معقول بود ایمی صاحب ایمی جهت قطعی همکاری دارو مقصد همون نفره فهمو مجون بگو که با فکر شخصی تو اودیتوریای رپرو با قوتا یا بلوگرو ما خیال میکنم که همی رپرو همش بلوگرش رسن اونساسا که با فکر شخصی تو ای بلوگر نمیسال هسته که نه اودیتوریایی کی را به نظر بیاریم ای بلوگروی تو چی کی ای بلوگری با قوت با گفتی تخیل در یوتیوب اگه در یوتیوب اگر بگیریم چه خیلی که تو گفتی که رافائل در یوتیوب سوزای یوتیوب دام سوزای اینستاگرام دای هر دو جهت значит ай реперо ки созай дар ютуб барон шон барон просмотрош айшон нагузаштагия бале ба гуфти шахсии т аудиторияи рафаэл созай ё ай барон о конечно ай барон мисол любой одамам дар ин ҷои маштак боша медона ки ай мувай дар инстаграмам дар ютубам аудитория ки намун нафар ба қуввата ай барон барон фаҳмо чӣ ба ай барон сразу барон хая ки я бача ина биёйна хеле мегин ами гап ма да шиёр шидаге ма да одат шидаге ки мегум хай нема як ҳамчун одаме ҳастам ки ягон тута намешиносам ин ами гапа берун ай камера мози гуфтум тон гӯё ки ҳеҷ кара намешиносам не ки агар биёран монан дар пешум биган ҳамин нафар вая не ки ма айҷияти ма ҳардуш бародарам мисол ҳар чиқадр ба худо штагиам чақчақ мекунам ки бина мегум ҳо наму акай берӯз мисол нам барон чизеш ба қуввата аёдот наброр вақте ки мегӯи ки аудиторияи барон ба қуввата уҷада ӯ каналда абдурозиқай баронай бо киай сиванай ба фикрам не мисол чанд касан вақте ки ту гуфти рафаэл як касай ҳама хеле ту агар хеле як ба як бигирем дар инстаграм аудиторияи барон ба гуфти ту уже ай рафаэл да ба қувватая як ба як фикр дорам ака бе ғарзи блогерит ҳами видеокунид бо ту камкам мультикам дубляж мекунӣ фақат бугу ки ҳами дубляжи мультикот ту да ягон чи даромад дора меёрата даромад мефурам ай аввалаш бугум бугу ай аввал бугу чанд ман саволот ранардесуна ки ҳамин чиз хеле дар дилам буд рости аввалин филми таъсирие ки мо тарҷума кардем 2018 буд дедпул буд баъд биё ози мисол саволи ту хе буд ки даромад меёрам ман ягон чизум кор кардагӣ нестам лек мехостам ман барои чӣ студияи симо рафтам аввалин нами диске ки дедпул дар дастам буд тоза нав дар ҷона буд бурдум додумаш гуфтум мақсад ҳамин диска бигирен мақсад филми вай кино буда вай кино буда дедпул бигирен мақсад чӣ кинем мара ягон сум битена мира ба фурӯш бибурорем не гуфтам мора мақсад
شما گفت اجازه‌نامه نداره نه تاجیک فیلم هم خیلی زو نمیشه مقصد غیر امکانه که مثال یا ببریم گفتم مایلی رفتم و دادی خدا دادم در سایت پارتوف پگاش نمیبینم در دیسکو است با خدا قسم نمیفران قسم خیرم یا رفتم نمی قدر اینم ددپول این نمی قدر میدونم ما همین گرفتگیم برای ددپول چه بگم فیلمی ما زور ترجمهش کردم در وقتی مونتاژ و وقت مونتاژ نمیتونی اجازه میتونین گذار بمونی آخر فهمیدی آواز پیش کافو مونده بعد او را خیال میکنم بسیاری نفرات تماشا کردن زنگ میزنن میگفتن همون وقتا که این همی ددپول آخرش بزیبای چیه من خیلی تماشا میکنم دلگیر میشم یا ساعت تا اینجا اوسش با بزیبای میگم با نفرات چه تماشا میکنن تازه را تماشاش میکنن انا چخیل کینه باردار قید کرد بوینا نو سار کردگیم خیال میکنم که این فیلم‌های تصویری نسبت به او سال 2018 خوبتر میبرن نه برو این نواش زورا نو همین آخران مولتیک تایم برو یا نمی 20 minut دیگهش موندگی نمورا تمام کنیم خدا خواه میبره 20 minut دیگهش موندگی فهمو براد آخران سوالا میخوام بتمت نقشه های در سال 2021 چیای کمتر معلومات بده اویدی نقشه‌هات و ما برنامه را جمع بس میکنیم انشالله چی نقشه داری؟ در سال 2021 ما در 2020 بود مقصد وعده دادم داختم که فقط ای پای نویگری میشم کوشش میکنم که ویدیوی خوب بنوار بگیرم و گپ هیچ کارم گوش نکنم وقتی که دمی سوال آمدم میدونستم که لوبوی خیلی پیش خنجرت میزنه و لوبوی خیلی بگیم پیشپایی میخری در سوال نه که باید ریسک از دعوت سنه کنیم و فقط با پیش همین مقصد موندیم فقط عمل کنیم نقشه ما همیه که فقط چیزای خوب کنیم با پیش فقط نوارای خوب موزیکای خوب همش امیدوارم که یکم جوی باش نیست میفورم که ایمو فیلمای تصویری که ما ترجمه کنیم ایوارم اگر یکم سوم با دست بیاریم با خوب میشه با دمیش هم میقپیم تنج میکنیم هم ایشم و دیگه شم نکی نمیشه باور که نمی نه شا خیلی گوداکو خرسام میشم بس نمی اپای گلبی کول از گورو همیرا کاروچی یا ویدیوشا ویدیوشیومکا کردن تایرولی دایگام جونسته همیرا ما گرفتیم در کانالش پارت افتیم کانالی اوزی کانال زابلاکی و چی جالدوش دیم کانالش نه یکم کانالش در پارت افتیم просмотр гирифт короче 97000 просмотр гирифт короче ба ҳамун видеош монетизатсия гирон шид пагаш да мерем короче ис мерем да ҳамаи прокато уже лаҳзои гворо мисол ҳамун навор айда ака насриддин мега и чӣ хеле мо ин навор мо нахаридиян мо ира хай партов ҳамин чиз безебай ҳамин хиёл мекунам ҳамин дар тоҷикистон ҳастам хали ширкате ки ҳуқуқҳои муаллиф боша мисол бурай бугӯй ки мисол ҳамин бе ҳичи мара парсагиям бигире намурак тоҷикино мерай мегӯй ки ин ҳамин одам айта иҷозатнома дора агар бига ҳо ӯ ҳақ дора партоя фаҳмидӣ агар бига не ура меқапан хуб саломат бошӣ брат миннатдорам ки омадӣ дар оянда агар ягон чи ай дастмон биёя муроҷиат кунед иншаалло ки хизмата буд мекунем хуб бародаро ибд меҳмони барномаи мо умед таҷван дар канали таҷ проект ногуфта намона умед таҷванам нав канал шаҳоӣ кардагиай бидурен дастгириш кунен одамои хидмонанд обод бошем саломат бош